अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शाहजेब खानजादा। वजीर आज़म इमरान खान मुसलसल माफियाज का नाम लेते रहे हैं, अपनी गलतियों की जिम्मेदारी उस माफिया पर डालते रहे हैं, मगर अब वजीर आज़म इमरान खान ने ऑर्गेनाइज माफिया यानी मुनज़्ज़म माफिया का नाम लिया है, जो उनकी हुकूमत के खिलाफ बकौल वजीर आज़म के मनफी तासुर पैदा कर रहा है। कौन है ये मुनज़्ज़म माफिया? अपोजिशन, हुकूमती अरकान या हुकूमती इत्तेहादी या फिर कोई और? वजीर आज़म उस माफिया का नाम तो नहीं बता रहे, मगर उसे पैगाम देने की कोशिश ज़रूर कर रहे हैं। वजीर आज़म को खतरा मुनज़्ज़म माफिया से है, मगर वो हटा और बरतरफ अपने ही वुज़रा को कर रहे हैं। गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर आज़म इमरान खान ने अचानक खैबर पख्तूनख्वा काबीना से 3 वुज़रा को निकालने का फैसला किया। वज़ीर आज़म के इस फैसले ने सबको चौंका कर रख दिया, क्योंकि जिन वुज़रा को वज़ीर आज़म ने सूबाई काबीना से निकालने का फैसला किया, उन वुज़रा की इमरान खान माजी में और माजी करीब तक में बहुत ज़्यादा तारीफ़ें करते रहे। तो अगर कोई माफिया पार्टी के खिलाफ, हुकूमत के खिलाफ मुनज़्ज़म है, तो ऐसे अफराद जो कि इमरान खान के करीबी हैं और जिनकी कारकर्दगी की वो तारीफ़ करते रहे हैं, वो तो उस माफिया से लड़ने में काम आते, उन्हीं को निकाल क्यों दिया? खैबर पख्तूनख्वा में इस्लाहात का क्रेडिट इन वुज़रा को वज़ीर आज़म देते रहे हैं, मगर वज़ीर आज़म ने उनके खिलाफ एक्शन लेकर सख्त पैगाम दिया है। इसी तरह गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर आज़म इमरान खान ने पहले उस्मान बुज़दार से 1-on-1 मुलाकात की, फिर पंजाब से ताल्लुक़ रखने वाले अरकान असेंबली से भी मुलाकात की। इस मुलाकात में भी वज़ीर आज़म इमरान खान ने वाज़ेह पैगाम दिया कि वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ही रहेंगे। इन मुलाकातों के हवाले से डॉन अखबार में खबर शाया हुई है, जिसके मुताबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि एक मुनज़्ज़म माफिया मनफी तासुर फैला रहा है। तहरीक इंसाफ की हुकूमत दबाव में नहीं आएगी और तमाम चैलेंजेस का सामना करेगी। खबर के मुताबिक वज़ीर आज़म ने पंजाब हुकूमत को हिदायत की कि मुंतखब नुमाइंदों और ब्यूरोक्रेसी में मौजूद सियासी दूरी को फौरी तौर पर ख़त्म किया जाए। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि उस्मान बुज़दार बाइख्तियार वज़ीर आला हैं। चीफ सेक्रेटरी और IG पंजाब को उनकी टीम की हैसियत से काम करना चाहिए। और अखबार के ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म ने इंदिया दिया कि वो वज़ीर आला पंजाब के खिलाफ साजिशें करने वालों से आगाह हैं, लेकिन इस पर मजीद कुछ नहीं कहा। ज़राए ने बताया कि वज़ीर आज़म ने कहा कि अगर मौजूदा वज़ीर आला पंजाब को तब्दील किया गया तो नए वज़ीर आला 1 महीना भी नहीं रह सकेंगे। एक और ज़राए ने कहा कि कोई भी इन हाउस तब्दीली लाना तकरीबन नामुमकिन होगा, क्योंकि वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार एक वोट की अक्सरियत से के साथ मुंतखब हुए, जब तहरीक इंसाफ के अरकान सूबाई असेंबली, इत्तेहादियों और 3 आज़ाद अरकान ने उनके हक में वोट दिया था। ज़राए ने बताया कि अब पार्टी के अरकान सूबाई असेंबली और इत्तेहादियों की सूरत हाल इतनी बेहतर नहीं जितनी पहले थी। वज़ीर आज़म जानते हैं कि कौन साजिश कर रहा है, मगर उन्होंने नाम नहीं लिया। साथ ही वज़ीर आज़म ने पैगाम दिया कि वो दबाव में नहीं आएंगे। खैबर पख्तूनख्वा में होने वाली तब्दीली के पीछे भी यही पैगाम है। द न्यूज़ में शाया होने वाली उमर चीमा की खबर के मुताबिक आतिफ खान और दीगर 2 वुज़रा को क़यादत को बाईपास करने की वजह से हटाया गया। इन तीनों ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने के लिए ताकतवर हल्के की हिमायत हासिल करने की कोशिश की। वज़ीर आज़म ने इतवार को लाहौर में अपने करीबी अफराद से मुलाकात में आतिफ खान से अपने ताल्लुक़ का जिक्र किया और उन्होंने रिटायर्ड शख्स का जिक्र किया जिनके ताकतवर हल्कों से ताल्लुकात हैं। ज़राए के मुताबिक आतिफ खान ने उस शख्स से मुलाकात की ताकि वज़ारत आला के लिए ताकतवर हल्कों की हिमायत हासिल कर सकें। इस हवाले से बात करते हुए वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि क्या मैं किसी और की हिदायत पर वज़ीर आला को तब्दील कर दूँ? मैं ऐसा नहीं करूँगा। वज़ीर आज़म ने ये बातें इतवार की दोपहर में की। उसके 3 घंटे के बाद आतिफ खान और दीगर 2 वुज़रा को डी-नोटिफाई कर दिया गया, हटा दिया गया। मीटिंग में शरीक एक शख्स ने द न्यूज़ को बताया कि इस फैसले से ना सिर्फ वज़ीर आज़म इमरान खान ने पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और वफाक में होने वाली बेचैनी का जवाब दिया, बल्कि मुतल्लिका अफराद को यह पैगाम दिया कि वो डिक्टेशन नहीं लेंगे इस मामले में। उमर चीमा की इस खबर के हवाले से आज ARY के प्रोग्राम में आतिफ खान से पूछा गया तो उन्होंने मुलाकात से इनकार नहीं किया और कहा कि मुलाकातें तो होती रहती हैं। शहराम तरक़ई ने कहा मुलाकातें तो होती रहती हैं। आतिफ खान ने कहा कि किसी से सिफारिश करा के वज़ीर आला नहीं बनना। वो वुज़रा 2 को वज़ीर आला की कारकर्दगी पर सवाल उठा रहे थे। तहरीक इंसाफ इनकी कारकर्दगी पर सवाल उठा रही है और ये दोनों वुज़रा वज़ीर आला की कारकर्दगी पर सवाल उठा रहे हैं। हालांकि वज़ीर आज़म इमरान खान इनकी तारीफ़ें करते रहे हैं, उन्हें कामयाबी का क्रेडिट देते रहे हैं। ये बात आतिफ खान और शहराम तरक़ई ने प्रोग्राम में कही कि 28 दिसंबर को ही वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा था कि सेहत की वजारत का बुरा हाल है, शहराम तरक़ई को कहो कि ये वजारत संभाल ले। 28 दिसंबर की मुलाकात की बात की गई। फिर 5 जनवरी को वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने शहराम तरक़ई को सेहत का चार्ज दिया। अगर उनकी कारकर्दगी इतनी ख़राब थी तो उन्हें 20 दिन पहले चार्ज ही क्यों दिया गया था, वो भी इतनी अहम वजारत का।
اور اس کے بعد انہیں اگر ہٹا دیا گیا ہے تو تحریک انصاف جو بات کرتی ہے میرٹ کی اور کارکردگی کی بنیاد پر وزراء رکھنے کی اور وزراء کی کارکردگی کی، تو وہ کس حد تک درست ہے اگر بہترین کارکردگی دکھانے والے 20 دن پہلے پورٹ فولیو لینے والے وزیر کو نکال دیا گیا؟ بہرحال وزیر اعظم عمران خان نے یہ سخت فیصلہ کیا، اس فیصلے کے اثرات نظر آ رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے آج اراکین اسمبلی کو شائعے پر بلایا، مگر اس پروگرام میں برطرف وزراء کے ساتھ ساتھ حکومتی رکن محمد علی ترکی کو بھی نہیں بلایا گیا۔ اس سے پہلے خبریں آئی تھیں کہ عاطف خان سمیت 20 اراکین اسمبلی ہیں جو وزیر اعلیٰ سے خوش نہیں ہیں، ان پر کرپشن کے الزامات لگا رہے ہیں، مگر اب حکومت مطمئن ہے کہ مسئلہ حل ہو گیا ہے۔ گزشتہ روز وزیر دفاع پرویز خٹک نے کہا کہ پنجاب، خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں مسئلے کو حل کر لیا گیا ہے۔ حکومتی وفد نے اسپیکر بلوچستان قدوس وزیر سے ملاقات کی اور پھر میڈیا سے بات کرتے ہوئے چیئرمین سینٹ نے کہا کہ وزیر اعلیٰ اور اسپیکر بلوچستان اسمبلی کے درمیان معاملہ حل ہو گیا ہے۔ جام کمال ہی بلوچستان کے وزیر اعلیٰ رہیں گے؟ کیا بحران ختم ہو گیا؟ کیا تینوں وزرائے اعلیٰ محفوظ ہو گئے؟ کیونکہ وزیر اعظم عمران خان بار بار مافیا کا ذکر کر رہے ہیں، منظم مافیا کا ذکر، حالانکہ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ اپوزیشن لیڈر شہباز شریف اور ان کے بھائی نواز شریف لندن میں ہیں۔ شہباز شریف کی طرف سے بیانات اور ٹویٹ سامنے ضرور آ رہی ہیں، کوئی عملی اقدامات نہیں ہیں۔ پیپلز پارٹی کی اعلیٰ قیادت آصف علی زرداری اور بلاول بھٹو زرداری بھی خاموش ہیں، اپوزیشن کی کوئی جماعت سڑکوں پر نہیں ہے، تو پھر کون ہے منظم مافیا جو حکومت کو کام نہیں کرنے دے رہی؟ اس ساری صورتحال پر بات کریں گے۔ سہیل بڑائی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بڑائی صاحب بہت شکریہ۔ بڑائی صاحب، یہ جو سارا کا سارا سینیریو ہے، یہ کوئی ایک طاقتور شخصیت، اس سے عاطف خان کی ملاقات، یہ سب اس کا پیش خیمہ ہے یا پارٹی کے اندر معاملات نہیں سنبھل رہے تھے، اس کے لیے وزیر اعظم نے ان کو برطرف کر کے پیغام دیا؟ کیا ہو رہا ہے؟ ہمارے ہاں آپ کو پتہ ہے کہ پنجاب میں بالخصوص خیبر پختونخوا میں آپ کو اگر لیڈر ٹائم کے لیے وقت نہ دے ملاقات کے لیے، تو ہم جو دوسرے انفلوئنشل لوگ ہیں ان سے ملتے ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ اس طرح کی ایک ملاقات تھی جس میں وہ اپنا موقف سنانا چاہتے تھے، سیاسی حلقوں تک اور غیر سیاسی حلقوں تک اپنا موقف پہنچانا چاہتے تھے۔ میرا خیال ہے کہ اس کو کچھ زیادہ ہی اہمیت دے دی گئی اور اس میں کوئی سازش سمجھی گئی۔ میرا نہیں خیال کہ یہ کوئی پہلی ملاقات تھی ایسی، یا اس طرح کی ملاقاتیں آئندہ نہیں ہوں گی۔ اس طرح کی ملاقاتیں تو ہمارے ہاں ہر روز ہوتی ہیں، لیکن سب کو پتہ ہے کہ خواجہ آصف کس سے ملتے ہیں، سب کو پتہ ہے کہ جو پیپلز پارٹی کے بہت سارے لوگوں کی میل ملاقات ہے۔ یہ سماجی تعلقات کی بنیاد پر ہوتا ہے، اس میں بہت زیادہ سیاست یا سازش سونگنا میرا خیال ہے مناسب نہیں ہوتا۔ لوگ اپنی سیاسی جماعتوں کے ساتھ بھی ہوتے ہیں اور سماجی تعلقات بھی ہوتے ہیں۔ تو یہ تو اس طرح کی میرا خیال ہے ملاقات تھی جس کو بہت ہی سازش کا رنگ دیا گیا، جو میرا خیال ہے کہ مناسب نہیں ہے۔ اور خان صاحب نے یہ جو اتنا سخت فیصلہ کیا، یہ دراصل فیصلہ تمام طاقتوں کو انہوں نے یہ میسج دیا ہے کہ وہ اپنی مرضی کی گیم کھیلیں گے۔ اور جو یہ کہا جا رہا تھا کہ پنجاب کا چیف منسٹر بدل دیں، کے پی کا چیف منسٹر بدل دیں، ایک تو وہ اپنی پارٹی کو انہوں نے میسج دیا ہے، اپنے اتحادیوں کو میسج دیتا ہے، اور ہر اس حلقے کو میسج دیا ہے جو ان پر دباؤ ڈالتے تھے۔ تو ایک طرح سے انہوں نے یہ بھی میسج ساتھ ہی دے دیا ہے کہ میں اتنی آسانی سے نہیں ہٹایا جاؤں گا، جو ہم عام طور پر سارے لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ بڑی تھن میجورٹی ہے ان کے پاس، اور تھوڑی سی اگر حرکت ہوئی تو وہ جو 8-10 لوگ ہیں وہ ہٹ گئے تو خان صاحب کو ہٹانا آسان ہوگا۔ تو انہوں نے اپنے سیکشن سے بتایا ہے کہ نہیں بھائی، وہ ری ایکٹیو موڈ میں جائیں گے، وہ رد عمل دیں گے، وہ فائٹ بیک کریں گے، اور پھر اگر کچھ ہوا تو تب وہ جائیں گے، ایسے ہی آسانی سے نہیں جائیں گے۔ تو بڑا صاحب، وزیر اعظم کے پاس دو آپشن تھے، یا تو وزرائے اعلیٰ کو ہٹاتے، کارکردگی کی جو تنقید ہو رہی ہے اگر انہیں نہیں ہٹانا تھا تو پارٹی کے اندر جو معاملات نظر آ رہے تھے، جس کا دل چاہ رہا تھا، آ کر بول رہا تھا، اتحادی بھی تنقید کر رہے تھے، کرپشن کے الزامات سارے کام، تو انہیں کوئی نہ کوئی میسیجنگ تو دینی تھی۔ اگر وزرائے اعلیٰ کو ہٹانے کا فیصلہ نہیں کیا تو وزیروں کو برطرف کیا جو اگر لابنگ کر رہے تھے، تو اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں تھا۔ آپ کے خیال میں درست فیصلہ کیا یہ پیغام دے کر؟ نہیں، میرا خیال ہے شارٹ ٹرم تو انہوں نے بڑا اچھا کیا، ایک میسج دیا کچھ دنوں کے لیے، تو اس سے سکون ہو جائے گا۔ لیکن لانگ ٹرم تو ظاہر ہے گورننس کا ایشو ہے، وہ خیبر پختونخوا میں بھی ہے، پنجاب میں بھی ہے، اور خود خان صاحب نے یہ ریئلائز کرتے ہوئے چیف سیکرٹری اور آئی جی کو با اختیار بنایا۔ تو ظاہر ہے گورننس کا ایشو تھا تو انہیں با اختیار بنایا۔ اب جب انہیں با اختیار بنایا ہے تو پولیٹیکل اونرشپ ختم ہو گئی۔ یہ تو ایک فائن بیلنس ہوتا ہے بٹوین پولیٹیکل اونرشپ
ओनरशिप और एफिशिएंसी ऑफ द ब्यूरोक्रेसी वो नहीं है यहाँ। अब सारी सिर्फ एफिशिएंसी है, पॉलिटिकल ओनरशिप नहीं है। पहले पॉलिटिकल ओनरशिप थी, एफिशिएंसी नहीं थी। तो ये जब तक एक फाइन बैलेंस नहीं होता, गवर्नेंस नहीं हो सकती। और मुझे ये लगता है कि ये शॉर्ट टर्म हल है, ये लॉन्ग टर्म हल नहीं। ये मामला फिर उठेगा और फिर ज़्यादा सीरियस होकर उठेगा। एज ऑफ नाउ आप समझते हैं कि वो मुक़्तदिर हल्के जो कि आमतौर पर पाकिस्तान में सियासी तब्दीलियों का बाइस बने हैं, उनसे कोई ख़तरा नहीं है वज़ीर आज़म को? उनसे फ़िलहाल उनकी बनी हुई है अगर वो डिलीवरी पर फोकस करें? नहीं, मेरा ख्याल है कि सारी जो चीज़ें थीं वो ख़राब होनी शुरू हो गई हैं। बुनियाद तो गवर्नेंस से और मईशत से शुरू हुई, लेकिन अब मुझे लगता है कि हर चीज़ में टेढ़ आ रहा है और इसके असरात जो हैं आप देखेंगे कि 1-2 महीने में निकलने शुरू हो जाएंगे। हमें पहले ही कुछ थोड़ा सा अंदाज़ा था कि जब ये गवर्नेंस ठीक नहीं होती, जब डिलीवरी नहीं आती, सब लोगों का ख्याल था कि अब टाइम आ गया कि डिलीवरी की जाए। हर रोज़ कोई नया मनसूबा आए, कोई नई पॉलिसी आए, कोई लोगों के लिए रोज़गार के मौके खुलें, कोई महंगाई का तोड़ हो, कोई इफ़ेक्टिव चीज़ें आएँ। जब ये नहीं होगा तो फिर सवाल उठेंगे, फिर इंटरनल बिकरिंग होगी, फिर लड़ाइयाँ होंगी, फिर इत्तेहादी नाराज़ होंगे, फिर अल्टीमेटली एस्टेब्लिशमेंट नाराज़ होगी और फिर ये ताश के पत्ते जो है बिखरना शुरू हो जाते हैं। यही माजी में भी होता आया है। और अगर इन्होंने आज भी, मैं समझता हूँ, मेरी हमदर्दियाँ पॉलिटिकल गवर्नमेंट के साथ हैं कि ये डिलीवर करे, ये लोगों को रोज़गार दे, यही सिस्टम को मजबूत कर सकती है। लेकिन जब डिलीवरी नहीं होती तो फिर पॉलिटिकल गवर्नमेंट का साथ देना मुश्किल हो जाता है सबके लिए। बहुत शुक्रिया। सुहेल बड़ाई साहब हमारे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करेंगे। हमारे 21 जनवरी के प्रोग्राम पर जाकिर खान तरीन साहब ने हमें लीगल नोटिस भेजा है और वो लीगल नोटिस मीडिया पर भी जारी कर दिया। उन्होंने माफ़ी का मुतालबा किया है, वरना 1 अरब रुपए हट जाने की बात की है, क्योंकि मीडिया पर उन्होंने वो नोटिस जारी किया, मीडिया पर वो चला भी, तो आपको जवाब भी, हमारे नाज़रीन का हक है कि उन्हें 21 जनवरी के प्रोग्राम का जवाब भी पता हो। जाकिर तरीन साहब के लीगल नोटिस आपके सामने रखेंगे।